जयपुर के भारती भवन में आज एक किताब के विमोचन का कार्यक्रम था। यहां पर कमलेंदु मिश्रा द्वारा अर्जेंटीना के प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। 2022 में मेसी ने विश्व का फुटबॉल में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसे ही दर्शाते हुए यह किताब लिखी गई है। आसनसोल दक्षिण के विधायक और राज्य के मंत्री अग्निमित्रा पाल ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने फुटबॉल पर और विशेषकर मेसी पर इस तरह की किताब लिखने के लिए कमलेंदु मिश्रा की तारीफ की और कहा कि मेसी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, वह पूरे विश्व में करोड़ों युवाओं का वह सपना है जो वह हमेशा देखते हैं। मेसी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वह अर्जेंटीना के एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन अपने परिश्रम, निष्ठा और अनुशासन की वजह से आज वह पूरे विश्व की धड़कन बन चुके हैं। সামনে বলতে চাই, সম্মানিত উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। কমলেন্দু বাবু এবং অলকাদিকে অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বিশ্বকাপ ফুটবলের মহাযজ্ঞ শুরু হতে আর মাত্র 11টা দিন। সেই উত্তেজনার আবহেই কমলেন্দু বাবুর এই অসাধারণ বই আমাদের উৎসাহকে যেন আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত অবশ্যই করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সঠিক বিনিয়োগ, দক্ষ প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি ধৈর্য। আজ যারা মাঠে খেলছে তাদের মধ্যেই হয়তো আগামী দিনের ভারতীয় ফুটবলের নায়ক লুকিয়ে আছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে এবং 4টে স্মার্ট সিটি করা হবে এবং আমার ইচ্ছে যে আসানসোল সেখানে পাক সেই সুযোগ এবং বাকি 3টে আরো যে সিটি হবে সেগুলো আমরা ডিসাইড করে জানাবো আপনাদেরকে। হিল সিটিকে আলাদা করে ডেভেলপ করা, ক্লিনলিনেস, স্বচ্ছ ভারত মিশনের আন্ডারে সেখানেও আমরা 5টা সিটি আমরা করেছি, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়ং, মিরিক আর শিলিগুড়ি, 5টা হিমালয়ান হিল সিটি। এরকম প্রচুর কাজ। আজকে ডবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা এই জন্যই বলেছিলাম যে আজকে একমাত্র আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন এবং বাংলা 50 বছর যে পিছিয়ে গেছিল সেটা যেন আমরা আবার এগিয়ে যেতে পারি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।